हे ऋषिपुत्रे मणिमांकर आदेश हैला समस्ते नाकबाल धरी छिड़ा ही पड़ल। एबे मणिमांकर आदेश होईछि समस्ते गोटी गोटी होई गड़िया को हबो। हे ऋषिपुत्रे मनस्कामना पूर्ण हैला। हे ऋषिपुत्रे ओइले ईश्वर देई गले बर आन सेवा छाड़ी ए सेवा कर। ए सेवा कले कि फल हुए खंडिया काम धाम हुए। अपुत्री पुत्र दान पाए अंध चक्षु दान पाए। भजा मुग गजा हुए उसना धान गजा हुए। सुखिला काठ कंचा हुए जा मन जा कल्पना अछि जथा। हे ऋषिपुत्रे मणिमांकर आदेश हैला समस्ते गोटी गोटी होई गड़ी पड़ल। एबे मणिमांकर आदेश होईछि समस्ते जोड़ी जोड़ी होई गड़िया को हबो। बुली पड़ो हे ऋषिपुत्रे मनस्कामना पूर्ण हैला। हे ऋषिपुत्रे ओइले ईश्वर देई गले बर आन सेवा छाड़ी ए सेवा करो। ए सेवा कले कि फल हुए खंडिया काम धाम हुए। अपुत्री पुत्र दान पाए अंध चक्षु दान पाए। भजा मुग गजा हुए उसना धान गजा हुए। सुखिला काठ कंचा हुए जा मन जा कल्पना अछि जथा। हे ऋषिपुत्रे मणिमांकर आदेश हैला समस्ते जोड़ी जोड़ी होई गड़ी पड़ल। एबे मणिमांकर आदेश होईछि समस्ते मिसिकिरी टिके हलदी टिके बाटी दबो।
अरे बापा अरे बापा हेडी माँ आज काली की श्रान को जीवे पाहांतियारू माँ आमर काली पाहांतियारू श्रान को जीवे हाँ हाँ बाप माँ ये चैत मास जाक पर्व माँ को केतल रहा समय नहीं बुझिलु हेडी माँ पे भल हलदी टिके लोड़ा रे माँ गाधेया को गले श्रान को हलदी लोड़ा भल हलदी मिल कोठे पलासी मिल से हलदी से मिलियन रे ए पलासी डाका कोठे थिले थिबो हाँ बड़ बड़ साहुकार जा अच्छे किए गोदाम कोड़ा बुटिया हल्दी आनी रखी दिए बुझिकी आने आनिकी बाटी दे चंचल अरे बापा बोल तो सबरे हल्दी बाटिलु देखो ती कोन होई जे आउ धोटी बाटिया ना ती हेतिबो एडे चिकन बाटिचु रे हाथ रे लागु लागु खसी जाउची टिके सुजी ओलिया आइची हां सुजी ओलिया बाटिचु एकातरे हां आउ टिके चिकन ग देबी आउ गुटे बुटी बाटले माफ कर देहर लागी जियार अछि पूरा पूरा मोटा सुंदर लागी हां हाथ रे एमि खोसार देले मा देहर पूरा लागी जियाउ पडियो फेर सुपुत्रे ईश्वर दे गले बर आन सेवा छाड़ी ए सेवा कर ए सेवा कले कि फल हुए खंडिया काम धाम हुए अपुत्री पुत्र दान पाए अंध चक्षु दान पाए भजा मुग गजा हुए उसना धान गजा हुए सुखिला काठ कंचा हुए जा मन जा कल्पना छी जथा हे ऋषिपुत्र मणिमांकर आदेश है माँ स्नान शौच भल हलदी टिके बाटी देल एबे मणिमांकर आदेश होईछि मांडिया टिके घोरी देवाकू हबो सावरे बाप ओ हेडी एबे तापमात्रा बढ़ी गलानी खरा प्रबल हलानी प्रबल खरा हलानी मांगर आउरी चैत मास पाली अछि हमर दंड यात्रा आउरी 2-4 दिन अछि मांगर टिके जाऊ प्रति प्रिय प्रिय तांगर हां भल्ल मांडिया कोडे मिलियो गिरे दादा देखिबा अंतरी आनी क्वार जिबा हां टोपर नथियो रंग मांडिया हेतियो रंग मांडिया एक नंबर भल्ल मांडिया हेले गुटे 2-4 नथियो पेडी दे हां हां कुकुडा हंडे धुरबन बाजार रे मिलियो आनी गिरी घोर दो पूरा हां हां घोर दे हेडी चुना खदर रखुनु नहीं नहीं समान जाऊ नाठी होली हबा ए पूरा हाथ नागिला हलिया कर दो हां 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 देखे बोला मले हे ऋषिपुत्र मनस्कामना पूर्ण हैला हे ऋषिपुत्र ओइले ईश्वर देई गले बर आन सेवा छाड़ी ए सेवा कर ए सेवा कले कि फल हुए खंडिया काम धाम हुए अपुत्री पुत्र दान पाए अंध चक्षु दान पाए भजा मुग गजा हुए उसना धान गजा हुए सुखिला काठ कंचा हुए जा मन जा कल्पना अछि जथा
हे ऋषिपुत्रे मणिमांकर आदेश हैला समस्ते मिलीमिशी करी मांडिया गंडे घोरी देल एबे मणिमांकर आदेश होईछि भल लुगा खंडे बुणियाକୁ पड़ियो अरे बाप ओ यार सुने 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 क्यों बोलो हेडी हाँ मांकर आउरी पर्वपर्वाणी सरीनी हाँ मां को आउरी केते खंड लुगा लोड़ा लुगा लोड़ा एबे 17-18 दिन हैला हाँ। आउरी 3 दिन अछि 14 रे मेरु संक्रांति हाला, हाला। हेले 14 पर्यंत मां को लुगा लोड़ा बाप हाँ। हापुर पुराना मशीन अछि अच्छा अच्छा गोटे भल्लो जदी कारीगर किए मिलियो हाँ। बोले भल्लो केते खंड 3-4 खंड बुन देले मेरु हिया तारे भल्लो कारीगर किए मिलियो कारीगर उठे नेते गार देखे गारे किए सुराटा आड़े जाउनी सुराटा कारीगर हेले आगा हबो जे छंचा जकट रंग खातारे सबुरे जे काम करथिबो हाँ। ए मांगर मशीन से चलेबो हाला ठीक है जे पहिले से चलै पारिएनी चले बारी हां हां ठीक हेडी है ओ भल्लो कारीगर गोटे देखे भलो कारीगर देखियो नौ बोलो टंका अधिक टंका नेले नौ टंका जेते लउछु नउ नाइ सिमिति किछि महापुरुर नाइ हाँ। चलो नियो देबा हेलो मतलब तमे किछि मिसेबोनी हो चली भल्लो कारीगर हेले हाँ। बोले ब पडिया जोठे न रहइबो न रहइबो फाइन रे बुनिया एकदम पिटा बुणा है दियार हां जा डाकी धरिया आओ आइते भाई तम तो गोटे सुरत वाला तम आड़े सुरत वाला कि ना ये अच्छी आ गोटे लोकटी हब कि ढाई हाउनी ए बड़बा तम सुरत वाला कि अच्छी ना दी हाय कहला रे तम आड़े सुरत वाला कि अच्छी हाँ मुआ दा हाँ सेतोल कौन कहला आमर गोटे महापुर लुगा बुणा हम जे गोटे सुरत वाला कारीगर नोड़ा है मु बुन देबी तुम बोल लो तो सब मिशन जान जो बुनिया रो जानजी आउ कौन कौन चलो जो ठुरी की बबिनी हां आउ आउ जो कोन आ जकला कौन कहती कारी जकट आउ एता बाबुन बाबुन अच्छा छंचा रे ना कलर खातारे गुआडे बुजुड़ा बम रे नाइ बुझवा बोनी यार छंचा वाला या दूनी बोते थोड़ा काम जणा सब जागो हमर बात राइट रे बापो ओ पूर्ण मिशन दा हां हां देखि जाई टिए चले हो हां हां छावरे हां हेडी आंका आगा तमे कारीगर हां मशीन चलौछ मशीन चलौजी एबे चलै पार नथु बरा एबेले चले दुजिया नाइ आ चले लाइला दुसुनंद की अभ्यास अछि हाकी बेले मिशन रे ना कहि पानंदी चले जदी बातर तो अभ्यास थिले चलै द अभ्यास अछि ना एटा अभ्यास छाडी गेला चलै पारि नाइ नाइ अभ्यास मोर अछि तम आखि की दुष्टि हां मु बिना चश्मा रे बदल चले दुजी चलुछ हाँ। 40 हेइनी नाइ नाइ केते हिची 22 वर्ष ला 40 ऊपरे नाइ बा तळे खाली 22 हाँ। मु कोडे 40 ऊपरे 22 पर बोल नाइ खाली 22 हेले चश्मा लगाउ न नाइ नाइ तमे छुंचिरे सुता गळी दउ चाउरी हां 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 हेले कम बयस आगा हिची बयस है एडी महापुर रे एटा पुराना मशीन डा हाँ, हाँ। आकु चलै परियो चले पारिबी एटा वर्ष रे सब 21 दिन आगा चल हां हां आ 11 मास 11 दिन पडिया रहउ पढे रहउची ए मशीन आगर मशीन हां हां चलै परियो हां चले दे चले दो हां काई देखिया चलो दिकिन बुणछ देखिया चल चल पड़ ए चल 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 रे चल आही दीन बांधव मोते आपणार करिनिय मोते आपणार करिनिय सबु काढ़ी नहीं कांगाल सजाई सबु काढ़ी नहीं कांगाल सजाई श्री चोरणे स्थान दियो मोते आपणार करिनियो आहे दीन बांधव मोते आपणार करिनियो आए दीन बांधव
ମୋତେ ଆପଣାର କରିନିଅ ବାବା ଓ ମସିନି ଚାଲିଛି ଠିକ ବସିନା ଖାଇ 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 ଚାଲିଛି ସମାନ ଚାଲିଛି ତ ଖାଇ ଉପରେ ଚାଲିଛି ହଁ ହଁ ହେ ଧନ କେ କଟ କଟ ଯାଉଛେ ଗଡ଼ି ଗୋ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି हे धन नाई दे मुहु के मोड़ी गो सगड़ गाड़ी हे धन के कट कट जाऊछे गड़ी गो सगड़ गाड़ी हे धन नाई दे मुहु के मोड़ी गो सगड़ गाड़ी खेतरे बुनी छे देसी बिहन खेतरे बुनी छे देसी बिहन सते पूरा लजी माँ के पुराण झड़ी गो सगड़ गाड़ी हे धन के कट कट जाऊछे गड़ी गो सगड़ गाड़ी कजली आखिरे तो कजलर गार कहूछे रोसिया पिला गो मोते प्रेम कर कहूछे रोसिया पिला गो मोते प्रेम कर सिंदूर दिसला लो जर जर पुखा तले मारुथी सुरे केते आखी ठार पुखा तले मारुथी सुरे केते आखी ठार सजना साग के कखारु बड़ी सजना साग के कखारु बड़ी मने पड़े से बरसा धड़ी गो सगड़ हे धन के कट कट जाऊछे गड़ी गो सगड़ चल 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 सागरे हये बिस्लारी खाई 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 चल मिशन रोड साइड तल घोड़ा मोटर कहीं जाउची है ओ काई मशीन तो दबी हलाया हेरानी खालुआ हेरानी एडा सेतोळु देखु जे गुराली करती सुज सुज बारी के मिशन बंद करल टाइम पेली नउची दिया मिशन अरे मूर्ख काई चले यार जानची तोते कौन हेल्पर रख दिली हां सामान कोडा चलार न हेबार भांगियार करियार देखिया बे कोडा बडा फेरी नाचिडी पलानी आ कहू गुराली कहू करड काटी सेतोळु छिडा आइते सुन न मु तो गीत गाउथली हां तो पिला तुम रंगीलेडा भाई हां गीत अंकलेडा अरे बेरिंग चक्क भांगी हलानी हां जॉइंट छिडी पइलानी लुगा बा बढ़िया हे हलानी अब ये कंडा बसियो लानी सुत्ता छिडी हलानी सुत्ता छिडी सागरे हां मशीना बनेया पड़ियो आ न हले ना बाप चलियो ना बना हबो आइलाडू आ कहू जी बोल जी जनमन हणु मा सुरत धरी पड़े रे जा मशीन भितर जा नाइ रे मते कोन जोणा जोणा नाही कोड जोणा मते अनुगुल गिरी हल हल जा हां जा ए क्या करी मु आजी हां सागरे हां मशीन भितर जीवी हां आ मशीन तैयार हेले तो लुगा समान हबो जदी से भितर लागी जीवी लागिया तम घर भलो सर मु सो मुइबी हे हे बेले साला घलो साला कोन मुई होय बेले नाइ रे बेले हम भौणी के मु धरी पळे आइबी ताको नानी एले धरी पळे तो भौणी ना आ भौणी करी रखी पळे आइबी मु मरिला भौणी बाकी चिता नानी धरी पळे हो बाप जा जा मशीन भितर जा गले सेटा भिड़ले तो हरे से रिंचिरा ताको बढ़ो हां गाड़ रेंचिटा गाड़ का ना आगे तो पचाते भलो धरी गाड़ रेंचि भलो रेंचि बटर भिको जीवन तो सेई जे प्रभु नाम धरे नाही भिक जीवन तो सेही जे प्रभु नाम धरे नाही ए जीवने किछि लाभ नाही ए जीवने किछि शांति नाही जिए जग डोरी लागी नाही झिको जीवन तो सेई जिए प्रभु नाम धरे नाही धिक जीवन तो सेई जिए प्रभु नाम धरे नाही चल रे चल 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 ए घटगा जीवु दिन गणुथा ए ललिता लवंगलता ए घटगा जीवु दिन गणुथा ए ललिता लवंगलता
ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ହଁ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମାଟି ଘୋଡ଼ା କିଣି ରଖିଥା ଏ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା ଏ ଘଟଗାଁ ଯିବୁ ଦିନ ଗଣୁଥା ଏ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା এই চল 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 अरे ভুল না দেবী सती शिरोमणि माया तपसी कथार दियो लाई पाड़ी रामावणी आगो रामावणी गो বিপদ রহিছি ए तू डारी गो শরমুনে তিনি গার কাটিছি লক্ষ্মণ राम द्रोहिणी होइले লঙ্ঘিলে নিয়ম রামাবর আগো রামাবর गो বুঝি সুঝি হেতু কার্য কর गो বনে অছন্তি যেতে মায়া বেশ धरी तांक मायारे पड़िले नजीबू धरी বই দেহি আগো বই দেহি गो কান্দু কান্দু দিল জীবনাই गो मरियो भाई ए भाई गजी সে মুখ দেখে কি নাকি সব ঝগড়ি অকথ হয়ে যাই অগত হয়ে যায় হ্যাঁ আরে বাহ। আরে সালাটে হপ হপিয়া কারিগরটাକୁ আনিଥିଲୁ কিরে কোন হ্যাঁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଭଲ କାରିଗରଟା ଆଜି କହିଲା আরে ନାଇଁ ରେ ସେ ନଟୁଟା ଭିଡ଼ିବାକୁ ତତେ 3 ଦିନ କାଣ ଲାଗିଲା କିରେ ମସିନରେ ନଟୁରା ଭିଡ଼ିକିରି ପୁରା ସବୁ ଯାକ ନଟୁ ଚେକ୍ କରି ଆଇଲି ସବୁ ମୁହଁ ଚାଷ ହୋଇନି କଣ ହେଇଛି ରେ ମୁଁ ଭିତରେ ଯାଇ ବାଜି ଯାଇଛି ପିଲର ହାଁ ସେ ଭିତରର ପିଲର କାଣ୍ଡି ପିଲର କାଣ୍ଡି ପିଲର ସବୁ ମୁହଁକୁ ବାଜି ହଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଯେ ବାଜି ওই রে করোনা লাগলে সে আইস কাটটা ঝিকি দৌলি এ সোলা ঝিকিলানি ହଁ করোনা চার্জ হয়ে গেলা সালা মেন সুইচରେ ମାରଦେଲା পিলো যা ধড়কতে 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 ନ ଶିଖିଥିଲେ ନା ପ୍ରାଣଟା ପଳତା ହେ ପିଠି ଯା ସବୁ କେରେ କେରିଆ ହେଇ ହଁ ଜାଦୁ ଜାଗ ଜାଦୁ ଜାଗ ସବୁ କଞ୍ଜା ବାଜି ହେଲା ପରା ନାଇଁ ହଁ ପିଲା ବେଳୁ ସବୁ ଜାଦୁ ଜାଗ ତାର ଜନ୍ମରୁ ବାପ ଲୁଗା ସମାନ ହେଇଛି ତ সমান হয়ে লুগা ଭଲ ଲୁଗା হ্যাঁ বড়িয়া লুগা କାଇଁ ଦେଖେ ଦେଖେ ଦିଗାଡି দে আরে বাপ আমি এবে 17-18 দিন হেলা লুগা বুଣିছেতি মাত্র আজির হলিয়া লুগাটা কেবে হেইনি রে ନାଇଁ আজি দাদা ঘরে তো লুগাটা দেইছেতি এই 18 দিনের মধ্যে ইমিন্দিয়া লুগা কে মিলিনি দেখুন খালি ধাড়ি ধাড়ি খালি পন্থা হয়ে পড়ছি সমান দাও আরে এই মা আমার বড় হড়িয়া মা ଧରିଆରେ ଶିଖିନୁ କାରିଗର ଧରିଆରେ ଶିଖିନୁ এবে খসেই দউছি রে আগে ধর থাই এবে খসেই দউছি আগে ধর থাই ଅଲଗା ହେ হেডি হেডি মা আমার টিকে বড় হড়িয়া লুগা 13 হাত উপরে হেলাগা মা কু পাইব ତେରା ତ ଉପରେ ବେରା যদি 13 হাত ন হবো ধরা কটি জিও এই যে বুঝিও কাই মাপ দেখে মা আরে ফের আরে সাগরে হ্যাঁ অর্ডার দুন অর্ডার কোনটা অর্ডার গৌনি না লৌতি ওডা নৌতি গৌনি
କେତେ ଦବ ତୁ ବୋପା କାଳେ ଗାଡି ରହିଥିଲୁ କିରେ ଶଳା ଧାନଗିରି ନା ମାଣ୍ଡିଆ ନା କୋଉଥିରେ ଶଳା ତାର ନଉଥିରେ ମାପୁ ନାପେ 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 କହିଲୁ ବାବା ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ନାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ କାରିଗର ପରା ରେ ତୋ ପାଖରେ ଟେପୁ ନାହିଁ ଟେପୁ ଟେପ ବାବା ହଁ ନହେଲେ ହାତରେ ମାପେ ଶଳା ଅଡା ଗଣି ఒకటి రెండు ଭାଇଆଡେ మూడు ఐదు ఎనిమిది అలా ପାଠ ତ କୋଉ ଶଳା ପଢୁଥିଲା ତମ ଗାଁର ଶଳା ଯିଏ ପାଠ ପଢେ ଶଳା ବାପ କିଏ ପଢେଇବ ଆଉ ବୋଲେ ଏତେ ଶଳା ଓଡ଼ିଆ ଦେଶରେ ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଗଣିଲେ ତା କିଏ ବୁଝିବ କି ରେ ଶଳା ତୁ ଇଏ ଭଲ ବୁଝିଲା ଜାଣିଲ ଆଇଲା ଦାଣ୍ଡା ଆଡୁ ବୁଝିଲା ବାରି ଆଡୁ ଏ ବାପ ପାଠ ସିନା ପଢୁନି ଭାଷା ସବୁ ବୁଝି ଯାଉଛି ବା ହଁ ଆରେ ବାପ ତୁ କୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡେ ଥିଲୁ କିରେ ପିଲାଳୁ ଧରି ପଳେଇଥିଲେ ଆବୁଲ ବାବୁ ବିଜୁଆଡା ହଁ ତା ବାହାକୁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଯେଇଟା ମାତ୍ର ଆମର ଓଡିଶା ଦେଶ ଓଡିଆ ବିନା ତେଲୁଗୁ କିଏ ଜାଣିବନି ଓଡିଆରେ ମାପେ ନହେଲେ ହବ ପରା ଓଡ଼ିଆରେ କଣ ହଁ ମାପେ ମାପେ ସମାନ ମାପେ ଏକ ଦୁଇ ଆଠ ନଅ ଛପନ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ପଚାଶ ଫେରେ ଶେଷ ଦିଅ ଓ ଆଉଥରେ କେବେ କହୁଛି ରେ 1 2 51 56 65 ଆଉ ସେ 3 4 5 7 8 9 କୁଆଡେ ଏମିତି କହିବି ଆଉ ଯା ଯା ଆରେ କେତେ କୋ କିଏ ମାଷ୍ଟର କିଏ ନା ତୁ ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଆମର ପଢିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ରାଉତ ବୋଇଲେ କଥାର ଅଛି ପୁଅ ମୋର ପଢୁଛି ପାଠ ତା ପାଠ ପଢା ଦେଖି ହେଲି ମୁଁ କାଠ ପଣିକିଆରେ ବଡ ଧୁରନ୍ଧର ଶଳା 3 ଦୁଣେ କହୁଛି 8 ସେମିତି ତୋର ହେଲେ ପାଠ ନାହିଁ ଶଳା 1 ପରେ 51 ସମାନେ ବାପେ ଧ କୁକୁର ଗିଆ ଧ ରାମ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଭାଷା ହାଡ କରୁଛୁ ଭୁଲ 11 ଏକରେ 10 ଆଙ୍କଡ଼ା ଆଙ୍କ 11 ଏକରେ 2 12 ଏକରେ 3 13 ହଁ ହେଇଗଲା ହେଲା କେତେ 13 ହାତ 13 ହାତ 13 ଆଙ୍ଗୁଳ 13 ଇଞ୍ଚି 13 ସୂତା କାଇରେ 13 ଧାନ 13 ସେଣ୍ଟୁ ସବୁ ଜାଗା 13 ଲାଗିଛି ରେ ହେଲେ ମା କୁ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ନା ବଳଘା ବାଉ지 ମାତ୍ର ଲମ୍ବା ଓସାର ଅଛି ଆଉ ଲମ୍ବା ଏମିତି ଫୁଲ କେବେ କୋଟେ ପଡିଆ ଲୁଗା ଆମେ ବୁଣି ଆଜି ବୁଲି ଏଟା ନୂଆ ଡିଜାଇନ ନାଇଁ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ନା ପକେଇଲି ଆଉ ହେ ଋଷିପୁତ୍ରେ ଅଇଲେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇ ଗଲେ ବର ଆନ ସେବା ଛାଡ଼ି ଏ ସେବା କର ଏ ସେବା କଲେ କି ଫଳ ହୁଏ ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ଧାମ ହୁଏ ଅପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଦାନ ପାଏ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପାଏ ଭଜା ମୁଗ ଗଜା ହୁଏ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହୁଏ ଶୁଖିଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ ଯା ମନରେ ଯା କଳ୍ପନା ଅଛି ଯଥା हे ऋषिपुत्रे मणिमांकर आदेश हैला समस्ते मिसिगिरी मांग पई भल लुगा खंडे बुणी देल एबे मणिमांकर आदेश होईछि मां के पे गोटे कुओं गोटे खोलियाकू पड़ियो अरे बाप हेडी आमर मांगर मंदिर बेड़े जो आगर कुंडा थिला पुणा कुंडा बहुत दिन रो कुंडा कुंडा बेसी दिन हला से पंक पसी पसी पानी पसी पसी से कु पोती हेले भूसुळी रे केते एबे जो पानी अछि मांगर स्नान करिया को होउची ना भोग लागिया को होउची भोग लागिया ओडा को हेले अंटुनी ओडा हेले कोन करिया गोटे कुंडी खोलिया कि रे नुवा कुंडी खोल दे भलो होता सागरे भलो हो हां अरे केते पैसा लागियो परा आ लागियो देबे दो टेका आउरी आउरी हां अरे बाप हेडी देखे एबे तो पत्थर महंगा हलानी कोन करिया नंद को कर दा कि रे भलो 10 फुटिया 12 फुटिया नंद को तो भलो हेता बड़ नंद मिलियो 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 हां आ पत्थर तो करी हबनी आ कोड एबे तो सब कुआरी बंद हेला पत्थर रेट पत्थर गाड़ी 5000 कुंडा जागु पत्थर ले केते टंका सरजी केते टंका हेडी नंद पकई कर दे नंद पकई कर दबा हां कर दे सी जाई डाकी
ଢାଳ ନାହିଁ ଢାଳ ନାହିଁ। ସାଉରେ ହଁ ଯ ଦେଖିବ କେମିତି ଫାଇନ କୁହ ହେଇଗଲା କୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲା କୁହ ଏବେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁର ମହିମା ବଡ କିରି କୁଆଡେ ଏ? ଆମେ କାଲି କଥା ହଉଥିଲେ ପରା ରେ ଆଜି କୁଅ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ହଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ। একদম ফাইন দেখো য ଦେଖିବା ଆସ ଆରେ ବାପ କୁଅରେ ଭଲ ପାଣି ଦେଇଛି ନା? ପାଣି କି ହଁ। ଛାଟିକି ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଳ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କେତେ 3.5 ইঞ্চি 3.5 ইঞ্চি ଏତେ ପାଣି ପାଣି ମିଠା ଅଛି ମିଠା ସମୁଦ୍ର ପାଣିଠୁ ଆହୁରି ମିଠା ଆହୁରି ଆହୁରି କାହିଁ ଟିକେ ପକାନ୍ତି ପାଟିରେ ପାଟି ଫାଟି ହାତରେ ପୋଡି ଯାଉଛି ଏକାଥରେ। ଆଉ? ଏତେ ମିଠା ଏତେ ମିଠା ହେଇଥାନ୍ତି ହଁ ଯିଏ ଥରେ ପିଇ ଦେବ ସଲା ଜୀବନ ଯାଏ କେବେ ହେଲେ ପିଇବନି। ବାପ ଓ ମହାପୁରର କୁଆଡେ ଭଣ୍ଡ ପଡିଗଲା କି ରେ? ଭଣ୍ଡା ପଡିଲା ହଁ କାହିଁ କେତେ ହାତ ଖୋଲିଛି ରେ କୁଣ୍ଡା କୋଉଠି ଅଛି ରେ? ଏ ଆଉ ଟିକେ ଯ ଆଗକୁ ଯ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆସ ହଁ ସେ ଜାଗା ଆରେ ବାପ ଏ କୁଅ ତଳେ କଣ ଗୋଟେ ଠକ 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 ହଉଛି? ଏ ପଥୁଟା ଚାଞ୍ଚରା ପଥୁଟା ଚାଞ୍ଚରା ପଥର ପଡିଗଲା ଆଉ ଏତେ ପାଣି କେମିତି ହେଇଛି? ଆଉ ସେ ପଥରଟା ପଡିଆ ସେ ପାଣି ଯା ସବୁ ପଥର ଫୁଟେଇ ବାହାରିଲା ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଏଡ ବଡ ଭଣ୍ଡା ପଡିଲା ଆରେ ଗପ 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 ବାହାରି ପଡିଲା ପାଣି ଫାଣି ନହେଲେ ଏବେ ଖରା ଦିନେ ଯଦି ମୋ କୁଅ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲାଣି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଉଥଳି ଭାରି ପଡିବ ଗାଁ ବସ ତ ନାଇଁ ମହାପୁରର ମନ୍ଦିର ବୁଡିଯିବ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ଭଲ ପାଣି ଦେଇଛି ଭଲ ପାଣି। ମହାପୁରର ମହିମା ରହିବା ଆମ ହାତରେ ନା ତୋ ହାତରେ। ଆଉ ହେ ଋଷିପୁତ୍ରେ ଅଇଲେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଗଲେ ବର ଆନ ସେବା ଛାଡ଼ି ଏ ସେବା କର ଏ ସେବା କଲେ କି ଫଳ ହୁଏ ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ଧାମ ହୁଏ ଅପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଦାନ ପାଏ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପାଏ ଭଜା ମୁଗ ଗଜା ହୁଏ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହୁଏ ଶୁଖିଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ ଯା ମନରେ ଯା କଳ୍ପନା ଅଛି ଯଥା। ଆରେ ବାପା ମଣିମାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲା ମିଶିକିରି ଗୋଟେ କୁଅ ହେଇଗଲା ଏବେ ପୁଅ ହେଇଗଲା ଏ ଯୋଉ ମଣିମାଙ୍କର ଏବେ ଆଦେଶ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଟେକିବାକୁ ପଡିବ। ମନ୍ଦିର ଟେକିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି କହିଲେ ହଁ। ଆଗେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟା ନଥିଲା ହଁ। ସେଟା ବହୁତ ଦିନ ତଳର ମନ୍ଦିର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟା ମନ୍ଦିର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଥିଲା। ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଭାଗିଯିବ ଲେଖା ନାହିଁ ହେଲେ ଏବେ ଆମର 21 ଦିନ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ବାହାରିଛି ଦାତା ବନ୍ଧୁ କେତେ ମାଗିଆ ମାଗିବା ଆମ ମାଙ୍କର କେତେ ଆଗର ଟଙ୍କା ଅଛି ହେଡି ହଁ। ଗୋଟେ ଦେବନୀ ଦେଦ ଏଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଟେକିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ନା ନା ହଁ ହଁ ବାଟରେ ହଗିଲେ ନା ନହେଲେ ତୋଳୁ ତୋଳିଲେ ନା ଲୋକ ତୋଳୁ କଥାରେ ତୋଳିଲେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟି କରିଦେଲେ ହଁ। ଆମର ସବୁଦିନ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତିଟା ରହିଛି କୀର୍ତ୍ତିଟା ରହିଯିବ ମହାପୁର ଏ ପଳାଶିରୁ କେତେ ଲୋକ କେତେ ମାଗିଆ ହଁ ହଁ ମାଗିବା ମାଗିବା ଆଉ ଆମର ଦାତା ମନ କେତେ ଦେବେ ହଁ, ହଁ। ଆମ ମହାପୁରର କେତେ ଅଛି ହଁ, ହଁ। ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟି ଟେକି ଦିଅ। ମନ୍ଦିରଟି ଟେକି ଆରେ, ଓ ବିନ୍ଧାଣି କୋଉଠୁ ଆଣିଆ ବିଲବାଣୀ ଯିବାକୁ ପଡିବ ପୋଲସରା ମଥୁରା ଏ ବୁଢାମ ହଁ ହଁ ବୁଢା ଆମ ମଥୁରା ଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହଁ ବିନ୍ଧାଣି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘର ଗାଁ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଳ ପଳାଶିରେ ସବୁ କାମ ହଁ, ହଁ, ତାକୁ ଆଣିଲେ କା ମନ୍ଦିର ଏ ସିଏ ହେଭି ହେଭି ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ବେଶୀ ପଇସା ନେଇଯିବ ପରା ଆଉ ନେଲେ ନବା ଆଉ କଣ କରିବା ମହାପୁର ବାକ୍ୟରେ ଆର ଶୁଣ ସୁଝିବା ହଁ, ମାତ୍ର ଘର କାମ ସିନା ଇଟା କିଏ ବସେ ତ ମନ୍ଦିର କାମ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ କଣ ହବ କି? ହେଲେ ଯା ହେଡି ଓ ଭଲ ବିନ୍ଧାଣି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହଁ। ଆମର ଏରିଆରେ ନାଁ ଅଛି କଞ୍ଚୁଡୁ ଫଞ୍ଚୁଡୁ ସବୁଠି ସିଏ ହଁ, ହଁ। କରୁଛି ମନ୍ଦିର ଗାଡି ହଁ। ହେଇଡି ଓ। ତାକୁ ଆଗ ଡାକି ଧରିଆ ହଁ ତାକୁ ଆଣିବି ନହେଲେ ତାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ଗୋଟେ ଶୋଳାଟି ହେଲେ ଅଛି ସିଏ ହେଲେ ବିଲଧାଣୀ ଅଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ହଁ ସିଏ ହେଲେ ଜାଣିଛି ହଁ ହେଲେ ତା ସଳାଉ ଘିନି ଆଣେ ହଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବହୁତ ପଇସା ନଉଛି ହଁ ହଁ। ଯା ଚଞ୍ଚଳ ଡାକି ଧରିଆ ହରେ ଓ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିନା ବିନ୍ଧାଣି ମଥୁରା ଆଇଲେ କରିଦବ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ହଁ। ହେଲେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡିବ ମନ୍ଦିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ହେଲେ ଖୋଜିବା ଏଇ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ପଳାଶିର ଅଭାବ ହଁ ପଳାଶିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭାବ କି ହଁ ମାରୁପଲ୍ଲୀ ପଣ୍ଡଳା ବେଲଗା ବ୍ରାହ୍ମଣ 6027 କୋଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ବାହ ହରେ ଓ। ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଲେଖା ହେଇଗଲାଣି ହଁ ହଁ ମନ୍ଦିର ଏବେ କହୁଥିଲି ପରା ହଁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ଶଳା ଆଇଥିଲା ଆଇକିରି ବନକି ସିଏ 345 ଲୋକକୁ ଆଣିଥିଲା ହଁ ହଁ ଦେଖ ଏ ଡଙ୍ଗ ଏଗୁଡା କେମିତି କୁଟିଂ ହେଇଛି ହରେ ଓ କେତେ ଡିଜାଇନ କରିଛି ରେ କେତେ ପାରିସି କେତେ ନିହଣ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହଁ ଆଉ କାଠ କାମ ହଉଥିଲା କି ଆଉ କାଠ କାମ ନାହିଁ ତ ସିମେଣ୍ଟରେ ଆଚ୍ଛା ବାରସି ନିହଣ କଥା ଆଉ କହୁଛୁ ସେ ଭିତରେ ବାର୍ଷିକ ଓହୋ ବାପ ହେଡି ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିର ମନ ପାଇଲା ହଁ
ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟି କରିବା ହଁ ଗୋଟେ ସାନ ଘରଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କଲେ ଆମେ ସେ ଘରକୁ ଯାଉ ରହି ହଉନି ମାଙ୍କର ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦିର ଟେକା ହେଲା ମନ୍ଦିର ଦେଖା ହବ ବିନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମା କଣ ଘରକୁ ଆସିବ ରହିସିନି। ହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋଡ଼ା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ 111 ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ମାରୁପଲ୍ଲୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି ସେ ପାଢିଆ କିଏ ସେମିତି ନାହିଁ ବାଢିଆ ନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ଚିକିଟି ପଳଉ ସେ ଅଶୋକ ପାଢୀ ନା ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ ଡାକିକି ନିଏ ହଁ ସେଇଠି ଗଲା ହବ ତାଙ୍କର କିଏ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ନା ପଳାଶୀରେ ଅଛି କି ପାଢିଆ ଅଛି କି ପଚାରିଲ ପଚାରୁ ଦେଖେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧରିକିରି ଆ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କର୍ମାଣି ଜାଣିଥିବ ନହେଲେ ଦିଗପଡା ଶାସନ ଆଡେ ଯା କି ଅଛି ପରା ସେଇଆ ସବୁ ଦାନ ଯାକ ଏଇଠି ଯୋଗ୍ୟ ଦେବ ଘୁମୁରି ଖଟିଆ ପଳଉନ ରାଜୀବ ସତ୍ୟପତି ପାଖକୁ ସେ ବଢିଆ ହବ ହଁ ହଁ ହଉ ଯା ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଯା ଧରିଆ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଧରିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦବା ହଁ ଏଡେ ବଡ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କଲେ ମା କଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କଲେ ହବ କି ହଁ 25 ନହେଲେ 26 କରିବା ବଡବା ଏ ଗାଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମାଣି କରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ଜାନାନ୍ତି ରେ ବାବା ହଁ ତମେ ଦିକେ ଆଉଜି ରେ ବାବା ଓ ନହେଲେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ନାଇଁ ରେ ଓ ମୂଳା ବିଡ଼ା ପାତ ଡଙ୍ଗା କେଁ କହୁଛୁ ଆମର ହଁ ଗୋସାଇ ଗୋଟେ ଲୋଡ଼ା ତମ ଗାଁରେ ଗୋସାଇ ମିଳିବ କି ହଁ ମୁଁ ଆଗା ତମେ ଆଗା ଗୋସାଇ ହଁ ଅସଳ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ କହୁନ ନମସ୍କାର ହଁ ହେଇ ଶଳା ରେ ଗୋସାଇ କି ନମସ୍କାର ଏ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ କଣ ହେଲା ରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଁ ଆସ ଯିବା ଯା ହଁ ଇଏ ସାଗରେ ହଁ ତମେ କହୁଥିଲ ସେ ରାଜ୍ୟପତି ଶତପତି ଶଳା ଆଇଲା ଏ ହୁମୁରି ଖଟିଆ ଯାଇଥିଲୁ ହମୁରୁ ଖଟିଆ ଜାହାଜରେ ଯାଇଥିଲେ ହଲ ହଲ କପଟଟା ଖରାପ ଅଛି ଆଙ୍କ ନାଁ ରାଜୀବ ସତପତି ରାଜୀବ ଶତପତି ଶଳା ଆଙ୍କେ ହଁ ମହାପୁରୁ ଓ ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ ପାଞ୍ଜିକାର ଖଡିକାର ହଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଜୁଆର ମହାପୁରୁ ଜୁଆର ଆୟୁଷ୍ମାନ ହଉ ଅଷ୍ଟକିଲା ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଟେ କିଲା ଗାଣ୍ଡିକି ଯାଉ ଆଉ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଉ ହଇକି ମହାପୁରୁ ଓ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଓ ଶଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମିତି ଗାଣ୍ଡି ଆଟିଆ ନାତ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଆଗ ପାଠ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ତମର ଯେତିକି ସବୁ ଗାଣ୍ଡି ଆଟିଆ ଗାଣ୍ଡିଆ ଟିଆଗା ସବୁ ଜାଗ ହଁ ଓହୋ ଆଶା ଓଲଟା ପାଠ ଆମର ମହାପୁରୁ ଓ ଏ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ ହଁ କରିଦେବି କରିଦବ ହଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ ସବୁ ଜାଗା ଜାଣିଛି ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲ କରିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇଟି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଛ ଅଧିକା ନବ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଭୁଲ କରିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମା ଭିତରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ହଁ ହଁ ହେଲେ କଣ ମନ୍ଦିର କଣ କର୍ତ୍ତା ଫର୍ତ୍ତା ଲୋଡ଼ା କି କର୍ତ୍ତା ଦରକାର କର୍ତ୍ତା କିଏ ଲୋଡ଼ା ହଁ ହେଲେ କାଉ କରିବା ଆମର ଏ ସାନ ହଳିଆକୁ କର୍ତ୍ତା ନାଇଁ ସିଏ ବିଭାଇ ମାଇ ନଥିଲେ ହବନି ମୁଁ ପିଲା ବେଳୁ ବିଭା ହେଇନି ମୋର କେତେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ବୟସ ହେଇନି ତାକୁ ଆହୁରି ବିବାହ ନି ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଆଉ ଏବେ କାଣ ବିବାହ ଗଲା କାଠ ଚକଟ ହେଲେ ବିବାହ ଯିବ ହଁ କାଠ ନାଇଁ ମୋ ମା କହିଲା ବେଲେ ଆଉ 10-12 ବର୍ଷ ଯାଉ ବିଭା ଆଉ କରିଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲେ ମରିଯିବୁ କାଠରେ ବିବାହ ପଡୁ ହଁ ବାପ ଓ। ହେଲେ ଆ ଦ୍ୱାରା ହବନି ଆଉ ତ କିଛି କାମ ହେଲେ ହବନି କର୍ତ୍ତା କିଏ ହବ ତମେ ଆଗା ତମା ଖାଉ ମୁଁ ଆଗା କର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଗା ବସି ମହାପୁରୁ ଓ ଆମର ଏଟା ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଁ ତମେ ତ ଗୋଟେ ପୁରୋହିତ ହଁ ନାଇଁ ହଁ ହାଡ଼ି ପାଡ଼ି ହଁ ସେ ପକେଇବାକୁ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଲମ୍ବା ଆଉ 5-7 ହେଇଯିବ ହଁ ସିଆଡ଼େ ରଖିଥା ଆଣିରି ସେ ଲାଷ୍ଟ ଲୋଡ଼ା ମହାପୁରୁ ଓ ହାଡ଼ି ପାଡ଼ି ହାଡ଼ି ପାଡ଼ି ହଁ ହାଡ଼ି ପାଡ଼ି ଆରେ ଭାଇ ଭାଇ ବড় ଭାଇ চল যা ব্রাহ্মণ ଏ ପଳେଇଲି ଇଏ ହଁ? କୋଡ ଦେଲି ଆରେ ହାଁ ଏବେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁଳା 1000 ଟଙ୍କା କିଏ କହୁଛୁ ମାରୁ ବୋଲି ପଳାସିରେ ଭରି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ କେଣ ହବରେ ହଁ ଡାକିଲେ ସିନା କିଏ ଆଇବେନି ସବୁ ଯା କଣ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜାଣିଛି ଏତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି କର୍ମ କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଲି ପଇତା ପକେଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲା କି ରେ ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଡାକିକି ଡାକି ଧରିଆ ପଳେଇଲି ପଳେଇଲି ଏ ଗୋସେଇ ତାରେ ଓ ଆରେ ହଁ ଯା ମୁଣ୍ଡିଆ ବାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ବାରେ ପାପୁଡছো ପାପୁଡছো ଅଧିକା 10 ଏ ବାଟ ଛାଡ଼ ମୁଁ ହାଡ଼ି ଯାଉଛି ଗୋ ବାଟ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଏ ବୋ ଶ୍ରୀରାମ ସହସ୍ର ନାମ ବୋଲିକି ଆଇଲାରେ ହୋପା ଭାଗବତରେ ଅଛି ଶ୍ରୀରାମ ସହସ୍ର ନାମ ବାଟର ଛାଡ଼ିଲେ ହାଡ଼ି ଗୋ ବାଟର ଛାଡ଼ିଲେ ହାଡ଼ି ଠେଲି ପଶୁଛି ଗୋ ବାଟ ଛାଡ଼ ମୁଁ ହାଡ଼ି ଯାଉଛି ଗୋ ବାଟ ଛାଡ଼
শ্যাম মহলা মুহারি পাহাচারু উঠি পড়ি গো পাহাচারু উঠি পড়ি হ্যালো ফুলে বাড়ি সে বাড়ি গো ফুলে বাড়ি সে বাড়ি ঝাড়ু মারুছি গো মাট ছাড় মু হাড়ি যাଉଛି গো বাট ଆଜ୍ଞା ସାଗରେ ହାବୁରୁ ଦେଖିଲା କି ପଢୁଥିଲି ଏକ ନମ୍ବର ଭାଗବତରେ ବାବୁ ଶ୍ରୀରାମ ସହସ୍ର ନାମ ଭାଗବତ ରେ ବେଦ 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 ଏଟା ବେଧ ଆମେ କର୍ମ ପଢିବାକୁ ଡାକିଥିଲୁ ବେଦ 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 ଏବେ ଯୋଉ ଗାଉଥିଲ ବେଦ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଏ ଯାକ ଆଉ ତମର ବାଟରେ ଆସିବାର ମନ୍ତ୍ରଟା ଏଇଟା ହଁ ହଁ ବାଃ, ତମର ଚାଲିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଶୋଇଲେ ମନ୍ତ୍ର ଖାଇଲେ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ହଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାମ ମୋର ଓହୋ ଆସ 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 ଏଠି ବସ ଏଡା ଆସ ମହାପୁରୁ ହେଲେ ସବୁ ପିଢା ନାହିଁ କଣ ପିଢା ମହାପୁରୁ ଆମର ଏଇଟା ମନ୍ଦିର କଥା ମହାପୁରୁର କାମ ହଁ। ଏଇଠି କୋ ଦାତା ଯଜମାନ ହେଲେ ତମେ ପିଢା ପିଢା ଦେତା ଓହୋ। ବାପ ଓ ମହାପୁରୁର ସାବୁଲା ଅଛି କି ନାଣେ ସାବୁଲାଣି ବାଡି ଦିଟା ଜଣ୍ଟି କରି ବସେ ଏଇଟା ଚଲା ମୂର୍ଖ ଆଁ? ବାଡରେ ବସି ଗାଣ୍ଡିରେ ବସିଯିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆମେ ନାଇଁ 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 ମହାପୁରୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ସାବଳରେ ବଇଲେ ନାଇଁ ଗାଁରେ ନାଇଁ ବସିଯିବ ଥାଉ ତଳେ ବସି ପଡିବ ତଳେ ବସି ପଡି ହଁ। ହଁ ଆ, ବସ। ମହାପୁରୁ ଓ ତମେ ପୁରୋହିତ ପରା ହେ ପୁରେଇ ଯାଅ ପୁରୋହିତର ଅର୍ଥ କଣ ହେ ହଁ। ପୁର ବୋଇଲେ ଘର ଘର ଘରର ହିତ କାମ କରିବା ଯୋଗୁ ହଁ ପୁରେଇ ଯାଅ ଓହୋ ହଁ ମହାପୁରୁ ଓ ତମେ ମାକୁ କରିଛ ଆ ମାକୁ କରୁଛି ଆ ବୋପାକୁ ଆ ବୋପାକୁ କରୁଛି ଆକୁ ହେଲେ ଆକୁ କରୁଛି ଜନ୍ମ ଆ ମାଇକିନା ହେଇନଥିବ କରୁଛି ରେ। ଆ ନାନୀକି କରୁଛି ହେଇ। ଆଉ ଦୋଇକି କରୁଛି ତା ଭାଇ ବୋହୂକୁ କରୁଛି ଏ ଏ, କ୍यों କ୍यों করছো ବିବାହ କରୁଛି କଣ ମତ କରିଦେଲି ଯୋଉ କହୁଛୁ ହଁ। ଆରେ ଓ। ସେଇ କହିବାଟା ଠିକ ଠିକ ତମର ସେ ପୁରୋହିତ ପୁରୋହିତ ତମର ତ ବୋପାକୁ ତ ମା- ଆମର ପୁରେଇଦ ତମର ହେଲେ ପୁରେଇଦ ରେ ବାବୁ ଆମର ସିଏ ନାଇଁ କିଏ କହୁଛୁ ବା? ହାଡୁତିଆଡି ଆମର ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଇଁ ତମର ଆଜ୍ଞା ହେଡି ହଁ। ପ୍ରଥମରେ ତ ମାକୁ ଗଲା ବିଭାବା ତୋ ବୋପାକୁ ଗଲା ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ତେତେ ଗଲା ତୋ ଭଉଣୀ କରି ତମ ଘଟ ଯାକୁ ଇଏ ପୁରୀ ସବୁ ଯାକ କରୁଛି ହଁ ପୁରୁ ଆମ ଘରକୁ ହେଲେ କରୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଯୋଉ ବର ଝୁଲ କରୁଛୁ ନାଇଁ 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 ହେଲେ ବସ ଆମ ବସ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ ତୁଠ ଯୁଗ ସେଇ ମହାପୁରୁ ହଁ ବିବାହ ସାମାନ ଆଣିଛ ହଁ ହଁ କୁଶ ଆଣିଛ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା କୁଶ ଆଣିଛି ଆଉ ତମ୍ବା ପାତ୍ରୀ ଆଣିଛ ହଁ ଆଉ ସୁପ ଆଣିଛ ହୁମରେ ଘିଅ ଢାଳିଆ ହଁ ସବୁ ଆଣିଛ ସବୁ ଆଣିଛି ଗୋଟା ଛାଡି ଦେଇନ ତ ହଁ ମହାପୁରୁ ହଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ଟିକେ କୁଶ ଫୁସ ଲଗା ଲଇ କର ଓଁ ଇଷ୍ଣାର ବିଷ୍ଣାର ଗଙ୍ଗେଶ ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦା ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେ ତିଳ ଶୈବ ଓಂ କୁଶ ମନ୍ତ୍ରୈଶ ସ୍ୱାହା ବାପ କାଳିଆ ଗୁଟା ଦେଖ କୁଶବଟୁ ପିନ୍ଧ ମହାପୁରୁ ଓ କଣ କୁଶ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଡରେ ଲଗଉଛ ମୋର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳୁ କାଳିଆ ଆଙ୍ଗୁଠରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଡରେ ଲାଗିବ ଏଇଟା କି କୁଶ ହେ ଓ ଏଇଟା କଣ ଧୋବ ଧୋବ ଦଉଛି କୁଶ କୁଶ ବଟୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଖରା ଦିନ କଷୁରା ତାଙ୍କର ସବୁ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗା ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାନୀ ବାନି ଏଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ମହାପୁରୁ ଓ ହେଲା ପାତ୍ରୀ ପାଚରେ ସବୁ ଆ ଭିତରେ ଆଗା ହଁ ଆଉ ସୁପ ଏଇଟା ଆଗା ହଁ ଘିଅ ଢାଳିବାକୁ ହଁ ହୋମ କରିବାକୁ ଓ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଣ କର ହଁ ଓ ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ମଧୁସୂଦନ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ओम माधव माधव वाक्य माधव माधव हरि स्वरंती सधवा नित्य सर्व कार्ये ओम शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदन ध्याये सर्वविघ्न प्रशान्तये स्वाहा 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 ओम
ত্রম্বিকে গজামহি সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকমিব বন্ধনাত মূর্তিমুখায় মৃতাহত ओम वरुणाय स्वाहा ओम नैवेद्य स्वाहा ओम वैशान्य स्वाहा ओम मंदर स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा सब सर्व स्वाहा अरे सावळ क्या ये होछ सब हारमानी वाला सला गोसई हो ए मंत्र जाग हां मंत्र जाग बोले हमर से गंडलार गोटे नेसा गोसई अछि पंडित ताके गोटे ताकर नाकटी असुविधा हेछि ताके तमर हलिया सला ता कोन की मंत्र मु जानि गाली करथिबे विश्वास नहीं जानि जणा अरे मूर्ख मंत्रडा पडुजी मंत्रटा एटा तम नाकाटिया पवन ठीक बाथुली हेछि बाथुली जाउजी हां ब्रो ओ चल टी बेडा परिकरा करदा बेडा जिबा दे ए सामान सुनो ओहो आ तो राशि कोन मोर की राशि पचार मोर बिच्छा राशि बिच्छा हाँ, राशि मैं बिच्छा बिच्छा धनु कुंभ मीन मेष कर्कट अरे राशि गले गोणिया रहला एक नंबर बुसैना जानची आ जानली आ बिच्छा गातरे बिच्छा गातरे कंकोड़ा बिलमाळे कोड़ा बिलवाले धनु बाउस कुमारे धनु बाउस कुमारे वृष गाई मेळे ब्रुसो गाई वाले मीन मेढा छेली वाले हेला मिन्न जोड़ सेडे समान आ बळका नाही बाकी आ नाही बाकी नाही हां ब्रो ओ हेले रे कोन लिस्टटा देइथिलो कोन समान केते होय भो आउ तो बापा ना बापा नाले कहया पडियो हां ए बापा मा हौले नोडा पडियो प्रतिष्ठा रे हां ओ बापा ना कालू आरे पो बारो आलू स्वाहा स्वाहा केते केते बस्ता 12 वर्ष लागिवो 12 बस्ता हां तमर भोजी करियो अछि ताकर भोजी हबनी ये तार गोड़ भौंडी रहि आइछि दस नाइ रे मूर्ख हां आज ए मांगर प्रसाद हबो एठी भांगर प्रसाद हो हां ला 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 12 बस्ता आलू 12 वर्ष हेले एटा गडला तासी जो की दुकान रे होलसेल दुकान करछि अशोक हां आलू अशोक पाखरे कहि आलू अशोक बागारे हां हां आउ तो माला मा नाले कहया पडियो मा ना अल्ली अरे पो खोली केते बस्ता 12 बस्ता 12 वर्ष खोली तमर दुकान करछि बिकियो की 12 बस्ता खोली क्यों करियो ताकर भोजी हबनी कहली बेरा है नाइ रे मूर्ख हां बुझी कोडा हबो ला ले एते कालू हमर गोटे गोटे फुटा पात्रा ना खोली पकेबे मात्र सान्न खोली जदी दाताहार देइथिए बोले 5 रा नै 7 रा पके पडियो ताकू हबनी से टाइम रे मु कहि गिरम ओहो भलो कथा आगे हेले खली बाजार खोली बाजार रे हां आउ कोन लोड आउ नडिया चावल चावल केते चावल दिवाण दी कोन मु फास्ट को जुरे दरिद्र बामुने खाइयो मुनी तमर के खाइयो बोलनी के ना एक नंबर हाय भोग राजी प्रसाद रंधा हबो ओहो पलासी गांजा खाइबे हां हां हम गांजा का पलासी गांजा को खाइबे अन्न भोजन दिया हबो की रवि रवि साउगार और मिलु रे बिल्लु रे रवि साउगार और एडी पाखो चावल आनी हो हेले अंटी ओनी हां हां चावल का रवि साउगार और मिलु रे चावल मिलु रे आउ कोन लोडा अरे बो आउ यानजु नडिया नडिया केते 551 कोन कहू जा भोजी गतिया बता भौणी नडिया न तो के नै जई गइता सोला 501 नडिया हां तम नडिया दुकान करछ बिकियो लाई हमर जो मंदिर तारिका लिंग जासु भंगा हबो ए मंदिर एते चारि लिंग बइछि के हां शिवरात्रि रे भांगी लाडिया भांगी बरा लव गोटी लिंग हां आउ नडिया उद्यान रे नडिया उदान रे हां गुआ गुआ केते 201 ता समस्त पान खाउछि पान समस्त पान बटुआ करछ लाई पान मोटवा नहीं काई हमर को ब्राह्मण 51 रु अधिक लखुनी तमर कोन 251 मोर पाठ सिमिनी हां पाठ अलगा हां दुष्य पाठ होया कोडा पाठ सब जो मंडल पड़ियो से मंडल रे खुंचा ओहो मंडल ला तमर 201 लागुची हां हां ए गोवा सिंगापुर गुआ सिंगापुर गुआ सिंगापुर हां आ दथा केता दथा लुगा लुगा ए ब्राह्मण लुगा बामण लुगा केते घंटा लागी तीन वाला पट्टे पट्टे क्यों मरियो पट्टे माल गोडा मालू मां मा की होती है मो माई ने कौन रे तुम माई ना मते भौणी हो भौणी हो हाय साला काली माई भौली कोथुल आजी कोन भौणी साला बाबो मा बना भौणी हो साला को सही
ଜେଜେ ମା ହବ ଏସଲା ଛେଳି ଗୋତିରିଆଟା କେତେବେଳେ ମା ବୋଲଛି କେତେବେଳେ ହେଲେ ଲୁଗା ରଙ୍ଗୁଣି ହରି ଲୁଗା ରଙ୍ଗୁଣି ହରି ହଁ ଲୁଗା ରଙ୍ଗୁଣି ଲୁଗା ରଙ୍ଗୁଣି ଘରେ ଆଉ କଣ ଲୋଡା ମାଣ୍ଡିଆ ମାଣ୍ଡିଆ ମାଗୁଛେ ଯେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଗରିବ ବାମୁଣ ଦାଦା ଖୁଦ ପକେଇ ଯାଉ କରିବେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଯାଉ ନାହିଁ ଓ ଧାନ ନେଇ ଯାଉନ ନାଇଁ ରେ ମୂର୍ଖ ଦକ୍ଷିଣା ଦକ୍ଷିଣା ପଇସା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ନା ଭିଟେଇ କହିପାରୁନ ନାଇଁ, 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 ନାଇଁ। କେତେ ଟଙ୍କା 10,000 କଣ 10,000 ଏଇଟା କିଏ? 10,000 ସେ ନନ୍ଦୀକୁ ବାଡ଼ି କୁଆଡେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ହଁ ରମେଶ ବାଡ଼ି ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ 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 ମହାପୁରୁ ଓ। କିଛି କାଟିବନି ମୁଁ କାଟାକୁଟି କରି କହିଦେଇଛି ଆଉ ଅଳପ କିଛି କାଟ କିଛି ନାହିଁ ଗରିବ ମହାପୁର ମହାପୁର ମହାପୁରୁ କି କରିବ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛୁ ମହାପୁର ତୁ ମୂର୍ଖ ହେଲେ କାଟିବନି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ। ଆରେ ଓ ଟଙ୍କା ତ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ନାହିଁ ଏବେ ନାହିଁ ସକାଳୁ ଦାତାହାର ଦେବେ ନାଟ ତାର ଦେବେ ବାହାଡି ଗୋସେଇ ନାରେ ଏଟିଏମ୍ ରେ ପଠେଇ ଦଉ ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଠା ନହେଲେ ତା ନାନୀ ଆଇବ ତ ଆମ ଘରକୁ ଡାଲିଆ ଧରି ନେଇଯିବ ମୁଁ ରଖିଥିବି ପଇସା ହେ ହାଁ ସବୁ ବୁଜୁଳା ବାନ୍ଧି ଆଣିଲୁ ହାଁ ବୁଜୁଳା ବାନ୍ଧିକିରି ମୋ ଘରକୁ ଆଣିଲୁ ମୁଁ ଦେବି ହଁ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଗୁଆ ଫୁଆ ସବୁ ଜାଗା ବାହାପୁର ଘରକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ହଁ। ନେଇକି ତା ନାନୀ ଘରକୁ ଦେଇକି ଯିବି ନହେଲେ ତମେ ଆଇକି ନେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମ ଘର ତ ମୋ ନାନୀ ଘରକୁ ଆଣିଲୁ ତମ ଘରୁ ଏତେ ଦୂର ଯାଇବେ ତମ ନାନୀ ଘର ଅଧ ବାଟରେ ଅଛି ଦେଇଦିଏ ହଁ ହଁ ବାହାପୁର ସମୟ ଗଡି ଯାଉଛି ହଁ। ଚାଲ ଟିକେ ବେଢା ପରିକର କରିବା ବେଳା ବୁଲି ଯେ ଆଇ ମା ଗୁଟେ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ହଁ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଟେକିରି କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଯାଇଛି ହଁ ନାଇଁ ଆଉ କୋଉଠୁ ଏଇଠି ବାଲି, ସାପ କୋଉଠୁ ମାଟି? ବେଙ୍ଗ କଙ୍କଡା ସବୁ ଯା ମରିଛି ଏଡେ ଏଡେ ବିଛୁମୁଳା ହଁ କଣ ଏଡେ ଏଡେ ବିଛୁମୁଳା ବିଛୁଳା ଶଳା ଏଡେ ଏଡେ ବିଚୁଳା ଅଛି ହଁ ବାହାପୁର ଓ। ହେଲେ ମାକୁ ଉଭା କରିବା ମା ଗୁଫା କରିବା ମା ଆମର ଡାକିଲେ ହଁ ଉଭା ମା ଭଲ ସାର ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ଚିରୁଣି ସବୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ତ ଟିକେ ଲାଞ୍ଚ ଆଦେ ଗୋଟେ ଆର ହେଲେ ଆଙ୍କି ପଳେଆ ମହାପୁର ବୁଢା ଲୋକ କୁଆଡେ ହବନି ଓଡିଶାଲା ବାଜା ପଚାରି ରହିବୁ କି ପିଲା ତୁ ଜନ୍ମରୁ ମାଂସଟା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ଏ ଦେଖୁନ କି ଚମୁ ଯଦି ନା ପଡୁ ପଡୁ କେମିତି ହେଲା କିନି ହେଲାଣି ପଳାଇବ ବାହାପୁର କାଢିଆ ହଁ କାଢିବା ହେଲେ ଜାନି ଆଣି ପିଲା ଲୋଡା ହଉ ଆସିବେ ଏବେ ମାକୁ କିଏ ସେବା କରିବ ହଁ, ମାକୁ କିଏ ମାଦଣା କରିବ ଜାଣିଲେ ଆସିବେ ଆସିବେ ହଁ ହଉ ହଉ କାଢିଆ। ଟିକେ ଡାକତି